अच्छा, ये हम लोग लाइव हो गए हैं और ओवर टू यू परवेज भाई, ओवर टू यू। शमीम खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हजरात, मैं परवेज मुजफ्फर यूके की टीम के साथ आप लोगों के रूबरू हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी और इंग्लैंड की टीम की तरफ से जनाब मोहतरम शमीम खान साहब और MSK इवेंट्स के जितने अराकीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस मुनफरिद अंदाज के और मुनफरिद नौयत का मुशायरा मुनक्किद किया है, जो आम मुशायरे की रवायत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये अगर मुख्तलिफ है तो ये एक तजुर्बाती मुशायरा भी है और उर्दू अदब में और स्टेज के मुशायरों में भी तजुर्बे होते रहे हैं। कभी आज़ाद गज़ल लिखी गई, कभी एंटी गज़ल लिखी गई, कभी नस्री नज़में लिखी गई, और मुशायरे की रिवायत को भी देखें तो आप वो कहाँ से बढ़ के आजकल कमर्शियल इंडस्ट्री बन गया है मुशायरा। तो जब ये तजुर्बाती मुशायरा है तो इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन हम अपनी तमाम टीम की तरफ से शमीम खान साहब को और उनके तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये एक मुख्तलिफ अंदाज का मुशायरा उन्होंने मुनक्किद किया। तो हम मुशायरे का आगाज़ करते हैं और आज के मुशायरे की सदारत हमारे बरतानिया की बहुत ही मारूफ शायरा महजबी गज़ल अंसारी साहिबा फरमाएंगी। तो मोहतरमा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सदारत फरमाएं और हमारे साथ दूसरे 7 शोरा और शायरात हैं जो सब अपना अपना कलाम पेश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर पसंद फरमाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने कलाम से आगाज़ करता हूँ। तो मोहतरमा, अगर आपकी इजाज़त हो तो अपना कलाम में पेश करना चाहूँगा। अर्ज किया है, गजल के चंद अशार हैं। अर्ज किया है, फिक्र लेकर गिलास बैठी है, फिक्र लेकर गिलास बैठी है, मेरे शेरों में प्यास बैठी है। फिक्र लेकर गिलास बैठी है, मेरे शेरों में प्यास बैठी है, और दिल का वो हाल जैसे सीने में एक चिड़िया उदास बैठी, जैसे सीने में एक चिड़िया उदास बैठी है। और जगमगाते थे जिन पे घी के चिराग, जगमगाते थे जिन पे घी के चिराग, उन मुंडेरों पे घास बैठी है, मुंडेरों पे घास बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सहन में आंख मूंद कर निकलो, सहन में आंख मूंद कर निकलो, चांदनी बेलिबास बैठी है, चांदनी बेलिबास बैठी है, चांदनी बेलिबास बैठी है। और जो भी चेहरा देखिए उस पर गर्दे खौफो हिरास बैठी है, जो भी चेहरा देखिए उस पर गर्दे खौफो हिरास बैठी है। और धूप चश्मा लगाए छतरी में फिर समंदर के पास बैठी है। धूप चश्मा लगाए छतरी में, धूप चश्मा लगाए छतरी में फिर समंदर के पास बैठी है। और पास आता है कब वो ए परवेज, मेरे पहलू में आस बैठी है, मेरे पहलू में आस बैठी है। और एक गजल के चंद अशार और पेश करने की इजाजत चाहूंगा। अर्ज किया है, तख्ती आली शान लगाना, तख्ती आली शान लगाना, फाटक पर दरबान लगाना, तख्ती आली शान लगाना, फाटक पर दरबान लगाना, और हमसाये से आंख बचाकर दीवारों से कान लगाना, हमसाये से आंख बचाकर दीवारों से कान लगाना, हमसाये से आंख बचाकर दीवारों से कान लगाना। और सावन को तो आ लेने दो फिर मल्लाहरी तान लगाना, सावन को तो आ लेने दो फिर मल्लाहरी तान लगाना। और रातें अच्छी कट जाती हैं,
सिगरेट पीना रातें अच्छी कट जाती हैं, सिगरेट पीना पान लगाना, वाह 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 वाह, रातें क्या अच्छी कट कहना है। जाती हैं, सिगरेट बहुत पीना अच्छा जी, बहुत अच्छा। पान लगाना, और गजलें अच्छी कहनी हो तो गौतम जैसा ध्यान, गजलें अच्छी कहनी हो तो गौतम जैसा ध्यान लगाना, गजलें अच्छी कहनी हो तो गौतम जैसा ध्यान लगाना, और डरना मत परवेज मुजफ्फर, कैक्टस का गुलदान लगाना, डरना मत परवेज मुजफ्फर, कैक्टस का गुलदान लगाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की पाबंदी, अब मैं हमारे बरतानिया के बहुत ही एक नौजवान उभरते हुए शायर को दावत कलाम देना चाहता हूँ, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह वो बहुत अच्छे शायर, उनको इस शेर के साथ मैं बुलाना चाहूँगा। बला से शजर हो ना हो रास्ते में, नहीं बाज आते सफ़र करने वाले। तो मैं जनाब हाफिज अदीब मुश्ताक साहब को दावत कलाम देना चाहता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से हम लोगों को महसूस फरमाएं। मोहतरम हाफिज अदीब मुश्ताक साहब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि ये अपनी नवैयत का जो मुख्तलिफ मुशायरा हो रहा है उसमें आप लोगों ने मुझे जो है वो मौका दिया, और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और ये गज़ल के कुछ अशार पेश खिदमत हैं। मुश्ताक साहब, हाफिज अदीब साहब, मैं आपको रोकना, आपका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कर ले। जी जी सर, जी हाँ सर। ये गजल के कुछ अशार जो है वो पेश खिदमत है। जिंदा हूँ कि मरा हुआ हूँ, जिंदा हूँ कि मरा हुआ हूँ, हालात से किस कदर डरा हुआ हूँ, हालात से किस कदर डरा हुआ हूँ। लोग मोहब्बत के नाम पर सब हदें फलांग गए, लोग मोहब्बत के नाम पर सब हदें फलांग गए, और मैं लबो रुखसार पर ही अड़ा हुआ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा जी। और ये एक और शेर है सर के रहबर हमारे हमको दे रहे हैं धोखा, रहबर हमारे हमको दे रहे हैं धोखा, जानते हुए भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। वाह। और ये सर एक शेर, ये गजल आप लोगों की नज़र है, टाइम की पाबंदी को जो है वो मद्देनजर रखते हुए, होने के सभी काम ये होने नहीं देती, ये होने नहीं देती, यादें तेरी रात भर मुझे सोने नहीं देती, रखती भी है बेताब मुझे शामो सहर ये, रखती भी है बेताब मुझे शामो सहर ये, उस पे सितम ये मुझे रोने नहीं देती, उस पे सितम ये मुझे रोने नहीं देती। यादें तेरी हैं या है मेरी रहबर, यादें तेरी हैं या है मेरी रहबर, रास्ते में किसी जा मुझे खोने नहीं देती। और ये सर एक गजल के कुछ अशार हैं कि मुझको अपने गुज़श्ता से ही पैवस्ता रखो, मुझको अपने गुज़श्ता से ही पैवस्ता रखो, यूं ना रूठो कोई तो राबता रखो, कोई तो राबता रखो, मुमकिन है तुम्हें लौटना पड़े, मुमकिन है तुम्हें लौटना पड़े, वापसी का कोई तो रास्ता रखो। बहुत वाह वाह वाह। और ये सर बड़ा काबिल गौर शेर है कि बड़े काम के होते हैं ये फकीर लोग, बड़े काम के होते हैं ये फकीर लोग, इनको छोड़ ना दो इनसे वास्ता रखो। वाह वाह। और ये आखिरी शेर है सर गजल का, निकलो मेरे दिल से जरूर मगर, निकलो मेरे दिल से जरूर मगर, निकलने की रफ्तार जरा आहिस्ता रखो। वाह। और मैं
آپ کی اجازت سے صدر محفل کی اجازت سے میں صرف آخری جو غزل ہے اس کے 2-3 اشعار جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس خیال کے ساتھ کہ آپ اس میں انشاءاللہ اصلاح بھی فرمائیں گے۔ شعر کچھ اس طرح ہے سر کہ جو حشر اٹھا رہی ہوگی، حسن اپنے سے جو حشر اٹھا رہی ہوگی، یہ بے وفا کبھی اپنی دل ربا رہی ہوگی۔ دل ہے کہ برابر سلگ رہا ہے، دل ہے کہ برابر سلگ رہا ہے، میری تصویریں میرے خط جلا رہی ہوگی۔ بہت اچھی۔ نفرت ہے جہاں بھر کی اسے مجھ سے یوں تو، نفرت ہے جہاں بھر کی اسے مجھ سے یوں تو، لیکن میرے نام کا پودا بھی آنگن میں لگا رہی ہوگی۔ بہت خوب۔ لگا کے مہندی کسی غیر کی ہاتھوں پر، لگا کے مہندی کسی غیر کی ہاتھوں پر، دکھا کے مجھ کو وہ داد چاہ رہی ہوگی۔ اور یہ آخری شعر ہے سر، جتنے بھی با وفا تھے سبھی بھول گئے اسے، جتنے بھی با وفا تھے سبھی بھول گئے اسے، یاد ایک بے وفا کی آ رہی ہوگی۔ بہت خوب، واہ بہت واہ، اچھی کوشش۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت 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 شکریہ محترم حافظ ادیب مشتاق صاحب، آپ نے بہت اچھے شکریہ۔ کلام سے نوازا۔ اب ہم برطانیہ کی اس جدید لب و لہجے کی شاعرہ کی طرف چلیں گے جن کا کلام ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ وہ برطانیہ میں اور عالمی سطح پہ مختلف ممالک میں شرکت کرتی رہتی ہیں، بہت ہی پختہ کلام، بریڈ فورڈ کی سٹی کاؤنسل میں سینئر عہدے پر فائز ہیں، یارک شائر ادبی فورم بہت بڑی انجمن ہے یہاں پہ، اس کے نائب صدر ہیں، اور ان کا مجموعہ کلام بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں نہیں لانا چاہ رہی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کا مجموعہ کلام آ جانا چاہیے۔ تو میں آپ کو آپ ہی کے 2 اشعار کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہی کام تو جینے کے ہنر سے دیکھا، ایک ہی کام تو جینے کے ہنر سے دیکھا، میں نے دشمن کو محبت کی نظر سے دیکھا، میں نے دشمن کو محبت کی نظر سے دیکھا، اور ہاتھ اس کا ہر ایک سوچ میری تھام رہا ہے، وہ شخص میری ذات میں مجھ سے بھی بڑا ہے۔ میں محترمہ تسنیم حسن صاحبہ کو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ شکریہ محترمہ تسنیم حسن صاحبہ۔ شکریہ پرویز مظفر صاحب، شکر گزار ہوں کہ آپ نے شمولیت کا اعزاز بخشا، اور بہت اچھی ٹیم ماشاءاللہ سے یو کے کی طرف سے ہے۔ کچھ اشعار پھر غزل۔ میرے اللہ تیری ثنا چاہیے، میرے اللہ تیری ثنا چاہیے، میرے جذبوں کو عرض و سما چاہیے، میرے جذبوں کو عرض و سما چاہیے، ایک مٹی کا میں بھی دیا ہوں مگر، ایک مٹی کا میں بھی دیا ہوں مگر، روشنی مجھ کو شعلہ قبا چاہیے، روشنی مجھ کو شعلہ قبا چاہیے، میرے دکھ کا مسیحا ہنا کار تو، میرے دکھ کا مسیحا ہنا کار تو، میرے زخموں کو رنگے ہنا چاہیے، میرے زخموں کو رنگے ہنا چاہیے، اور عرض ہے مدعا آنسوؤں کی زباں، ہاتھ پھیلا ہے حرف دعا چاہیے، ہاتھ پھیلا ہے حرف دعا چاہیے، میرے اللہ تیری ثنا چاہیے، میرے جذبوں کو عرض و سما چاہیے۔ اور کچھ اشعار کے گھر میرا تھا اور اس میں بسر تم نے کیا ہے، گھر میرا تھا اور اس میں بسر تم نے کیا ہے، آنگن کو میرے راہ گزر تم نے کیا ہے، آنگن کو میرے راہ گزر تم نے کیا ہے، اور دیوار پہ ایک جلتا دیا رکھا تھا میں نے، دیوار پہ ایک جلتا دیا رکھا تھا میں نے،
रुख सारी हवाओं का उधर तुमने किया है, तुमने किया। रुख सारी हवाओं का उधर वाह 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 तुमने किया है। शुक्रिया। और साहिब सदर की इजाज़त से गजल के कुछ अशार के यकीन के साथ गुमानो कयास होते हैं, वाह यकीन के बहुत साथ गुमानो कयास होते कयास हैं, होते हैं। हमारी सोच के क्या क्या लिबास होते हैं, आहा, वाह 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 हमारी वाह सोच हमारी के सोच के क्या 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 लिबास बहुत होते अच्छा। हैं, और कहाँ मैं जाऊं मुलाकात की खुशी लेकर, वाह कहाँ मैं जाऊं मुलाकात की खुशी लेकर, बहुत से लोगों के चेहरे उदास होते हैं, वाह आहा, वाह 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 लोगों के चेहरे वाह वाह उदास होते हैं, होते हैं। और खुद अपनी शुक्रिया, और खुद अपनी जात से पाते हैं परवरिश जो लोग, वाह खुद अपनी जात से पाते हैं परवरिश जो लोग, गुलाब दश्त के जंगल की घास होते हैं, वाह गुलाब दश्त के जंगल की घास होते हैं। और शेर सुनिए कि दिखाते रहते हैं पोशाक की चमक जो लोग, वाह दिखाते रहते हैं पोशाक की चमक जो लोग, मेरे ख्याल से वो बेलिबास होते हैं, मेरे ख्याल से वो बेलिबास होते हैं। और शेर है कि जो नाम लिख के दरख्तों पे भूल जाते हैं, जो नाम लिख के दरख्तों पे भूल जाते हैं, वहाँ पे शाखों के साए उदास होते हैं, आहा, सुभान वहाँ अल्लाह। पे शाखों के साए उदास होते हैं, और वाह, जो वाह। नाम लिख के दरख्तों पे भूल जाते हैं, वहाँ पे शाखों के साए उदास होते हैं। और मैं देखती रही उन उंगली मैं देखती रही उन उंगलियों की कारीगरी, मैं देखती रही उन उंगलियों की कारीगरी, जो हाथ संग में चेहरा शनास होते हैं, जो हाथ संग में चेहरा शनास होते हैं। और लगता है कि बस एक शख्स है जिसके हुजूर ही तस्नीम, बस एक शख्स है जिसके हुजूर ही तस्नीम, कई सवाल बसद इल्तमास होते हैं, वाह कई वाह सवाल वाह बसद वाह इल्तमास होते हैं। वाह वाह। शुक्रिया बहुत बहुत। और गजल के ही कुछ अशार हैं, वक्त मेरे ख्याल में भी है थोड़ा, आपके पास 2 मिनट बाकी है, आप कहिए। 2 मिनट बाकी है। चलिए एक गजल है बस, सुनाइए, कुछ आपको अशार के। सुनाइए, मेरा तो नाम भी रखा हुआ है। चलिए सदर साहिबा की भी है, फरमाइश पढ़ पर। लें और पढ़ लें। जी जी। वो चेहरा जो मेरी चाहत रहा है, वो चेहरा जो मेरी चाहत रहा है, मगर ऐसा कहीं देखा सुना है, मगर ऐसा कहीं देखा सुना है, खुद अपनी जात का मेरी अना से, खुद अपनी जात का मेरी अना से बड़ी मुश्किल से समझौता हुआ है, बड़ी मुश्किल से समझौता हुआ है। और उजाले, शुक्रिया, उजाले सब समेटे जा चुके हैं, उजाले सब समेटे जा चुके हैं, मेरे रास्ते में अब टूटा दिया है, वाह मेरे वाह वाह रास्ते में अब टूटा दिया है। और टूटा मेरा दिया अपना सासा कुछ नहीं है, मेरा अपना सासा कुछ नहीं है, मेरा तो नाम भी रखा हुआ है, मेरा तो नाम भी वाह मेरा वाह तो वाह नाम भी क्या रखा हुआ है। और शुक्रिया। और शेर सुनिए कि हंसी के साथ आंसू का टपकना, हंसी के साथ आंसू का टपकना, कोई टांका कहीं से खुल गया है, कोई टांका कहीं से खुल गया है, वहीं से झांकता है अक्स मेरा, वहीं से झांकता है अक्स मेरा, जहां से आईना टूटा हुआ है, वाह वाह वाह। जहां से आईना टूटा हुआ है। और मखता है मुझे तस्नीम वो लगता है ऐसे, मुझे तस्नीम वो लगता है ऐसे, लिबासों की तरह पहना हुआ है, वो चेहरा जो मेरी चाहत रहा है, मगर ऐसा कहीं देखा सुना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 बहुत 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 शुक्रिया तस्नीम हसन साहिबा, आपने बहुत अच्छा कलाम, म्यारी कलाम सुनाया।
तो ख़वातीन हज़रात, अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारे बरतानिया की एक और सीनियर शायरा NHS में आला ओहदे पे फायज हैं, कई बरसों से शायरी कर रही हैं. उनके 2 मजमूए कलाम, 3 किताबें मंजर आम पे आ चुकी, जिसमें से 2 शेरी मजमूए हैं और एक उनका रिसर्च पेपर वर्क, उनका जो पेशा है उसके हिसाब से उनकी किताब है. तो उनकी जो शेरी मजमूआ है, एक बहर ख्याल है और एक निदा के उन्वान से उनके शेरी मजमू आ चुके हैं. तो उनके इधर उनको बुलाने से पहले 2 अशार में पेश करना चाहता हूँ. दरवाजे पे तहरीर यहाँ कोई नहीं है, अंदर कोई जंजीर हिलाता है कि मैं हूँ. और कभी आंखें किताब में गुम हैं, कभी गुम है किताब आंखों में. तो मैं सिमी बरला साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से हम लोगों को नवाज़ें, महसूस करवाएं. मोहतरमा सिमी बरला साहिबा. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब परवेज मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने अच्छे तारुफ के साथ मौजूद किया. बहुत उम्दा आपने अशार पढ़े, लेकिन ये अशार मेरे नहीं हैं, आपने किसी के बहुत अच्छे अशार पढ़े मेरे तारुफ. जी दूसरों, ये आपके नहीं है. जी कहने का लोगों को नहीं, सॉरी, ये सिमी बरला साहिबा का नहीं है. ये अशार, सॉरी, मुझे नाम भी, क्योंकि नाम लेने में वक्त बहुत सारा, एक तो मोहम्मद अलवी साहब का है और एक शेर मुजफ्फर हनफी साहब का है. शबीम साहब को बहुत मुबारकबाद इतना कामयाब मुशायरे मुनक़िद करने पे. अपनी तरह की, अपनी नौयत के बिल्कुल अनोखे किस्म के मुशायरे हैं ये. और बगैर किसी तमहीद के जनाब सदर की इजाज़त से एक शेर और 2 गज़लें आपकी समाअतों की नज़र. एक जलते दिए की लौ की तरह, एक जलते दिए की लौ की तरह रोशनी बनके मैं बिखरती रही. क्या बात. एक जलते दिए की लौ की तरह रोशनी बनके मैं बिखरती रही. गजल का मतलब पेश खिदमत है. जी. उदासियों की सहर हो, उदासियों की सहर हो, गमों की शाम ढले. उदासियों की सहर हो, गमों की शाम ढले, कोई किरण मेरे हमराह एक काम चले. किरण मेरे हमराह एक काम चले, सितारे आंखों से बरसें तो फूल होठों से. सितारे आंखों से बरसें तो फूल होठों से, छाँव के हमराह काम चले. क्या बात है. हमराह गाम चले और रुके तो एक जहां पर सुकूत छा जाए. रुके तो एक जहां पर सुकूत छा जाए, चले तो साथ में हर एक सासो आम चले. पर सुकूत छा जाए, चले तो साथ में हर एक सासो आम चले. और हकीर पर भी जरा हो नजर इनायत की, हकीर पर भी जरा हो नजर इनायत की, तेरे करम से कुछ इसका भी थोड़ा काम चले. वाह वाह, क्या बात, क्या बात. नहीं, शुक्रिया. नहीं ये बंदो सलासिल तो और क्या कहिए, नहीं ये बंदो सलासिल तो और क्या कहिए, यहाँ तो सागर व मीना भी तेरे नाम चले. नहीं ये बंदो सलासिल तो और क्या कहिए, यहाँ तो सागर व मीना भी तेरे नाम चले. और मुसाफतों की थकन से है चूर चूर बदन, मुसाफतों की थकन से है चूर चूर बदन, के पर समेट के बैठे हैं अब तो शाम ढले. और सियाह रात का पक्का है सदर का कि सियाह रात का सन्नाटा हमको डस ही न ले. सियाह रात का सन्नाटा हमको डस ही न ले, चिराग दिल का बुझा जा रहा है शाम ढले. एक और गजल का मतलब पेश खिदमत है. मैं अपना सिद्के तलब आज आजमाने को, मैं अपना सिद्के तलब आज आजमाने को, उठा रही हूँ मैं दस्ते दुआ उठाने को. सिद्के तलब आज आजमाने को, उठा रही हूँ मैं दस्ते दुआ उठाने को.
اور نہیں ہے ہاتھ میں اوراق منتشر گل کے، نہیں ہے ہاتھ میں اوراق منتشر گل کے، دکھا رہی ہوں میں ایک آئینہ زمانے کو، واہ واہ واہ، دکھا رہی ہوں میں زمانے کو، اور سنایا جس کو وہ غم آشنا ہوا ہمدم، سنایا جس کو وہ غم آشنا ہوا ہمدم، برنگ خاص کہا ہم نے جو فسانے کو، برنگ خاص کہا، ہوا ہمدم، کیا بات، برنگ خاص کہا ہم نے جب فسانے کو، فسانے کو، میرا کیا بات، وجود، شکریہ، میرا وجود مٹائے سے مٹ نہیں سکتا، میرا وجود مٹائے سے مٹ نہیں سکتا، مٹائے لاکھ زمانہ مجھے مٹانے کو، مٹائے لاکھ واہ واہ، زمانہ مجھے مٹانے کو، کیا بات ہے، شکریہ، فلک کبھی میری قسمت بدل نہیں سکتا، فلک کبھی میری قسمت بدل نہیں سکتا، میرا عمل ہے میری زندگی بنانے کو، واہ واہ، کیا بات ہے، قسمت بدل نہیں سکتا، میرا عمل ہے میری زندگی بنانے کو، بنانے کو، کیا بات ہے، سنا بہار کی آمد کا ہم نے جب چرچا، سنا بہار کی آمد کا ہم نے جب چرچا، ذرا سا ہنس دیے ہم یوں ہی دکھانے کو، سنا بہار کی آمد کا ہم نے جب چرچا، ذرا سا ہنس دیے ہم بھی یوں ہی دکھانے کو، دکھانے، اور مکتا ہے کہ خزاں کے جور سے تنگا کے آخرش تھی، خزاں کے جور سے تنگا کے آخرش تھی، لگا کے آگ چلے آئے آشیانے، خزاں کے جور سے تنگا کے آخرش تھی، کیا بات، لگا کے آگ چلے آئے آشیانے کو، بہت اچھا، میں اپنا صدقے کا لفظ آج آزمانے کو، بہت خوب، بہت اچھے سے، کیا بات ہے، بہت وقت ہے ابھی 2-4 اشعار اور پیش کرتی ہوں۔ جنبش لب کے بنا کیا بے زباں رہ جائیں گے، جنبش لب کے بنا کیا بے زباں رہ جائیں گے، بولتی آنکھوں سے ہم داستاں کہہ جائیں گے، واہ واہ واہ، بولتی جنبش لب کے بنا کیا بے زباں رہ جائیں گے، بولتی آنکھوں سے ہم داستاں کہہ جائیں گے، اور حشر کا سامان ہوگی خاموشی بھی ایک دن، حشر کا سامان ہوگی خاموشی بھی ایک دن، بند جب ٹوٹا تو سبھی بے اما رہ جائیں گے، ٹوٹا تو سبھی بے اما رہ جائیں گے، راستوں کو روند کے بڑھ جائیں گے جب قافلے، راستوں کو روند کے بڑھ جائیں گے جب قافلے، گرد میں لپٹے ہوئے ان کے نشاں رہ جائیں گے، واہ واہ، گرد میں لپٹے ہوئے، اور کل کہاں لے جائے گا یہ وقت کا سیل رواں، کل کہاں لے جائے گا یہ وقت کا سیل رواں، آج کے بچھڑے ہوئے ساحل کہاں رہ جائیں گے، آج کے بچھڑے ہوئے، شکریہ، آج کے بچھڑے ہوئے ساحل کہاں رہ جائیں گے، کیا اور بات ہے کہ اپنے اعجاز عمل پہ اتنا ہم کو ہے یقین، اپنے اعجاز عمل پہ اتنا ہم کو ہے یقین، پھول کھل اٹھے ہم جہاں رہ جائیں گے، پھول کھل اٹھے ہم جہاں رہ جائیں گے، اور جنبش لب کے بنا کیا بے زباں رہ جائیں گے، پھول کی آنکھوں سے ہم ایک داستاں کہہ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ سمی برلا صاحبہ، بہت شکریہ۔ اب میں برطانیہ کی ایک اور معروف شاعرہ کو دعوت کلام دینا چاہتا ہوں، وہ پیشے کے اعتبار سے تو ڈاکٹر ہیں، لیکن ادبی اور ادب کو اور شاعری کو جنون کی حد تک پیار کرتی ہیں، اور اس کے لیے دن رات جو ہے اپنے کو وقف کیا ہوا ہے۔ گلوبل ادبی فورم کی صدر ہیں اور ویکلی پروگرام بھی کرتی رہتی ہیں جو کافی مقبول ہو رہے ہیں، اور مختلف پلیٹ فارم پہ برطانیہ کی نمائندگی کرتی رہتی ہیں، جس کے لیے ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ان کے میرا خیال ہے ایک شعری مجموعہ بھی آ چکا ہے، تو میں ڈاکٹر ناہید کیانی صاحبہ سے انہی کے 2 اشعار پڑھنا چاہوں گا اور اس کے بعد دعوت کلام۔ چاند سے رخ پر اداسی کا سبب پوچھوں گی، وہ بتا دے، چاند سے رخ پہ اداسی کا سبب پوچھوں گی،
وہ بتا دے گا محبت سے میں جب پوچھوں گی, اور اس کو چھیڑوں گی میں اس بار شرارت کر کے, اس سے اس بار میں ہر بات عجب پوچھوں گی. تو ڈاکٹر ناہید کیانی صاحبہ, ناہید کیانی صاحبہ, میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ سب کو میری طرف سے آداب عرض کرتی ہوں, اور بہت شکریہ, آپ نے میرے اشعار پڑھ کے مجھے واقعی 4 چاند لگا دیے ہیں. اور ایک جو اپنا شعر شمیم صاحب کی نظر کرتی ہوں, اس کے بعد باقاعدہ شاعری صاحب صدر کی اجازت سے, اور شمیم صاحب کو یقیناً یہ شعر اچھا لگے گا. خود بھی مرجھاتے نہیں پیڑ لگانے والے, خود بھی مرجھاتے نہیں پیڑ لگانے والے, ایسے لوگوں کو پرندوں کی دعا ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو پرندوں کی دعا ہوتی ہے. بہت ہوتی ہے. واہ واہ, بہت شکریہ. اور غزل دیکھیے گا. جھوٹا بھی ہے اوپر سے مجھے گور رہا ہے, جھوٹا بھی ہے, جھوٹا بھی ہے اوپر سے مجھے گور رہا ہے, ایک شخص برابر سے مجھے گور رہا ہے. بہت شکریہ. جھوٹا بھی ہے اوپر سے مجھے گور رہا ہے, ایک شخص برابر سے مجھے گور رہا ہے. جیسے وہ دیا میری اداسی سے ہو جلتا, جیسے وہ دیا میری اداسی سے ہو جلتا, یوں تاک میں شب بھر سے مجھے گھور رہا ہے. سایہ سا کئی دن سے تعاقب میں ہے میرے, سایہ سا کئی دن سے تعاقب میں ہے میرے, دیوار کبھی در سے مجھے گھور رہا ہے. شکریہ. ساحل پہ کھڑی ہوں میں کسی سوچ میں گمسم, ساحل پہ کھڑی ہوں میں کسی سوچ میں گمسم, وہ چشمے سمندر سے مجھے گھور رہا ہے. اور شعر دیکھیے گا. وہ ہنس کے ملا ہے تو میں کچھ ڈر سی گئی ہوں, وہ ہنس کے ملا ہے تو میں کچھ ڈر سی گئی ہوں, جیسے کہ وہ اندر سے